ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏତେ ମାରିଲା ପରେ ବି ସେ ଭିଡିଓଟା ଦଉନି ବେ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ଷୋଳଟା ଭିଡିଓ ଦବାକୁ ନାରାଜ। ଘରେ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦବାକୁ ନାରାଜ। ଏଇ ଦାଦା କଣ କରିବାକୁ ହବ କୁହ? ଏମିତି ଭିଡିଓ କରି କରି ଆଉ କେତେ ଦିନ ବୋଲେ ଥିବ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇନା ଆଉ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଇଦେ। ମୁଁ ଆରଣ କହି କହୁଛି ମୁଁ ତୋତେ ରାତାରାତି ମାଲାମାଲ କରିଦେବି ହେଲେ ବହେ କେବଳ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଭିଡିଓ ଦରକାର ବେ ଭିଡିଓ ଦରକାର। ଭାଇ ମାନେ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିନାଶ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଲ୍ କରିବି ପୁଲିସ ଆସି ତୁମକୁ ହାଜତରେ ଖବରରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମୁଁ ଏଇ ସହରରେ ଆଇନ କାନୁନ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତୁ କହୁଛୁ ଗୋଟାଏ କଲ୍ କଲେ ପୋଲିସ ଆସିବ। ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏ କାଳି କିଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟକୁ ଧମକ ଦେବାକୁ? ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ସେ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଭିଡିଓ ମତେ ଦେଇଦେ। What is this? This is Maya re Maya. मोबाइल में था वीडियो दरकार ना तोड़ा छुआबे सामान्य वीडियो पाई बोले मो पुओ को मारी दबो अबे तो जते सोशल मीडिया रे से वीडियो को वायरल करी देले ओ कोड़ा धंधा बंद है जीवो अबे कौन ना भाई हे निया
এই মোবাইল রে আবে ভাই আমি শিবাশঙ্কর কথারে বড় ଅଛି ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଝିଅ ନ ବାହାରିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ ପଙ୍କା କରିବାକୁ ହୁଏ ରେ। আবে ଶଳା ସାମ୍ବାଦିକଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦଉନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ମିଳିଗଲା ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଶଳା ସାମ୍ବାଦିକଟାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କେବେ ନା କେବେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବ। ঠিক কইছ ଓହୋ ଏ ଶଳାଟାକୁ କ'ଣ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। এ দাদা আমার বেল ভিডিওটা তো পাকরু ছিল ছয় সে ভয় করু নথিল এইটা ভিডিও দেইছি মানে আমি তো উপরকু আত্মবিশ্বাস করি মারি দাদা এই সড়াটা হুয়ে তো পুলিশ আগরে যাই সব সত কথা গপি দেই পারে সেইথিপাই যে আমার রাস্তার কণ্ঠ সেই কণ্ঠকে গণরে বাড়ি শেষ করে দেবাই মানে রাম নাম সত্য হ্যাঁ হরি নাম সত্য হ্যাঁ सत्य है हरि नाम सत्य है আমি ଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ରିପୋର୍ଟର ଚାହେଁ ଏ କାଳି କିଙ୍ଗର ସାମନ୍ତରାୟର କଳା ଧନ୍ଦାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବୋଲିବେ। কোন হয়ে গলা ମୁଁ ଏବେ କୋଣ କରିବି ହେ ଭଗବାନ କୋଣ ହେଇଗଲା ଶିବଶଙ୍କର ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ସୁରଭି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତମେ ସେମିତି କୁହନି ତୁମର କିଛି ବି ହବନି ତମେ ଜମାରେ ସେମିତି କୁହନି ତମର କିଛି ବି ହବନି ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇକି ଯିବି ନାହିଁ ସୁରଭି ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ ସୁରଭି ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବ ସୁରଭି ରାଜୁ ଆଉ ରାହୁଲକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବ ରାଜୁ ତୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା ରାଜୁ ନହେଲେ ଏଇ ରାକ୍ଷସ ମାନେ সোশ্যাল মিডিয়ারে ভাইরাল করে ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୋତେ ବି ଜୀବନରୁ ମାରି କେମିତି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଛି ଦେଖବେ। ଚାଲି ଯା ରାଜୁ ତୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା ରାଜୁ ଚାଲି ଯା ସୁରଭି ସୁରଭି ତମେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଅ ସୁରଭି ନହେଲେ ଶୈତାନ ମାନେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେନି ସୁରଭି ଏ ଶୈତାନ ମାନେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ ସୁରଭି ଠିକ ଅଛି ମାଲିକ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ମାଲଟା ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ ସୀମା ସର୍ଦ୍ଦାର ମାଲଟାରେ ଆସିବେ
ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ଆସିବେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ସୁରଭି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ପରା ତମେ ହିଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ, ନହେଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ସୁରଭି ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ସୁରଭି ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମେ ହିଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ। ସୁରଭି ତମେ ହିଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ସୁରଭି ତମେ ଚାଲି ଯାଅ, ସୁରଭି ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଅ। ସୁରଭି ତମେ ଚାଲି ଯାଅ, ତମେ ଚାଲି ଯାଅ। ସୁରଭି ତମେ ଚାଲି ଯାଅ, ତୁମକୁ ତୁମକୁ ମାରାଣ ସୁରଭି, ତୁମକୁ ମାରାଣ ସୁରଭି। ठीक अच्छे। अरे तुम टेंशन हो कहीं काली सिर से इन्स्पेक्टर सब चेकपोस्ट पुलिस लोग हेले आज राति भीतर जमी हेले शिवा शंकर माल्टा धरी तुम पाखे पहुंची जा। हाँ आज भाई मो ऊपर विश्वास करो, विश्वास। अबे शिवा शंकर अबे चलो बे आज राति भीतर जमी हेले माल्टा हैदराबाद रे पहुंचाइबा दायित्व होची तम मानकर। अबे चलो ठीक अच्छी दादा। अबे ससगरे मुझे जा देखुची सैया सातरा सपना देखुची बे। अबे ताते डकोला छुआ औ तो माइक नटाई जगह थिले गले खुआले बे। ए दादा सही कथा तबे बुझी पारुनो दादा। गोलिया छौ त बाइक लाटा कुआडे गले दादा, हमरो किछि ध्यान नथिला। ओहे ना लागू थी तो माइक ना बदे वो बन रे व्यस्त हला बेले ए जगह छाड़ी चली जाई छे। से जदी पुलिस थाना रे ए बाइकटा दई दबो तो स्वामीटा को आमे मारे छो बोले ताहले सब दिन बाय धरा पड़ी जीवाबे। ए दादा अरे तबे को हो दादा अबे कौन करीबा? अरे शीघ्र को हो दादा हमें कौन करीबा? अबे सुबह सगळे से सो बाइक न तो कौन छुआ बहुत दूर जाई न थिबे बे, बहुत दूर जाई न थिबे। से मानक कथा वो बुझुची से माने पुलिस थाना रे पहुंचीबा गरु बाटरो किडनैप करि नै आसेबे। आउ सबे माने ए सो समाधि घटको को गोटे बड़ जंगल देखे फोपाड़ी दई आसबे। मु जाउची सब व्हाट इज दिस? दिस इज माया रे माया। गोटे वीडियो पाई बोली बसुनी को जीवन रे मारी देले। राजू मत चली चली गला जे एते बड़ा जंगल रे जत्ते गजरे भी मत को पाई पारोड़ी। हे प्रभु जगत राजा जगन्नाथ हे मत पर की दशा करितली शेषरे वसुधार संसार को उजाड़ी देल
କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲ ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଲ? ହେ ରାଜୁ, ହେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ ରାଜୁ, ହେ ରାଜୁ, ହେ ରାଜୁ, ହେ ରାଜୁ। देखिले तो प्रिय दर्शक